हर साल की तरह इस वर्ष भी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर आसनसोल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अपकार गार्डन कार्यालय में मई दिवस मनाया गया। इस मौके पर दिन के ऐतिहासिक महत्व को याद किया गया, पार्टी का झंडा फहराया गया और शहीद वेदी का माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ वामपंथी नेता पार्थ मुखर्जी ने कहा कि श्रमिक दिवस का अपना एक विशेष महत्व और गौरवशाली इतिहास है, जिसे दुनिया भर के श्रमिक वर्ग के लोग याद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मई दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम संहिताओं के जरिए श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सभी श्रमिकों से एकजुट होकर इसके खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया। में অন্যান্য বছরের মতো এবারেও আমরা পালন করছি। এবারের পরিস্থিতি আরও ভিন্ন, আরও কঠিন। শ্রম কোডের নাম করে শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার যে অধিকার, সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাদের একটার পর একটা শিল্পকে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেটুকু শিল্প এখনও পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে তার মধ্যে সিএলডব্লিউর উপরে আক্রমণ চলছে। আক্রান্ত হচ্ছে আজকে দাঁড়িয়ে আমাদের ইস্কো শ্রমিকদের উপরে, যেটা নির্ভর করা হচ্ছে ঠিকা শ্রমিকদের উপরেও। সেখানে সম্মান অপেক্ষা সমাজবিরোধীদের পেশি শক্তি আজকে শ্রমিক আন্দোলনকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই ইতিমধ্যেই আমাদের আরও কিছু শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে। আমরা চাইব শিল্পের পুনঃস্থাপন। এই মে দিবস যেন আগামী দিনে কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং নতুন করে নবশিল্পায়নের দাবিতে আমাদের বামপন্থীদের লড়াই তীব্র হবে। মানুষের কাছে আমরা এই বার্তাই নিয়ে যাচ্ছি এই মে দিবস।